हेलो स्टूडेंट, आदाब मसनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खैर व आफियत के साथ होंगे। तो आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने 10th क्लास की नज़म लेकर। इससे पहले जो है मैंने आपको नज़ीर अकबर आबादी की जो है नज़म रोटीनामा वो मैं करा चुकी हूँ। आज मैं हाल ही की जो है मुनाजात बेवा वो लेकर हाज़िर हूँ। तो ये जो नज़म है आपकी मुनाजात बेवा जिसका नाम है, ये एक बेवा की कहानी है, दर्द भरी कहानी, जिसको हाल ही ने जो है एक नज़म के ज़रिए हम लोग के सामने पेश किया है। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इस नज़म का जो है पहला बंद क्या है। ए इज़्ज़त व अज़मत वाले, रहमत और अदालत वाले, दुखड़ा तुझसे कहना दिल का, एक बशीरियत का है तकाज़ा। ठीक है, कौन कह रहा है? ये अपना हाल अहवाल जो है वो जो बयान कर रहा है, वो एक बेवा जो है अपने रब से अपना हाल बयान कर रही है। बशीरियत यानी आदमियत, इंसानियत। बशीरियत का मतलब होता है आदमी या इंसानियत। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि आपको जो है स्याक़ो सिबाक़ किस तरीके से लिखना है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये जो है इसका स्याक़ो सिबाक़ है, जिस तरीके से आपको लिखना है। फिर भी एक मरतबा मैं आपको बता दे रही हूँ क्या है कि मंदरजा झेल बंद हमारी किताब, उर्दू की नई किताब के हिस्सा नज़म मुनाजात बेवा, जिसको दुनिया भी कहते हैं, से माखूज़ है। इसके नज़म निगार जो हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन खाली साहब हैं। तो इस ऊपर जो बंद है, इसकी जो तमहीद है, उसमें क्या कह रहे हैं हाली? इस बंद में जो है एक बेवा की परेशानियों को मंजरकशी किया गया है, की गई है। इस बंद में जो है एक बेवा की परेशानियाँ मंजरकशी की गई हैं। तशी क्या है? तशी देखिए कि एक बेवा जो है अपने अल्लाह से क्या कर रही है? फरियाद कर रही है कि ए शान व शौकत, इज़्ज़त और वक़ार वाले और रहमत और इंसाफ वाले, या रब तुझसे अपने दिल का दुखड़ा कहना हर आदमी का फ़र्ज़ है। समझ आया? एक बेवा अपने अल्लाह से फ़रियाद कर रही है कि ए शान व शौकत, इज़्ज़त व वक़ार और रहमत और इंसाफ वाले, या रब तुझसे अपने दिल का दुखड़ा कहना हर आदमी का फ़र्ज़ है। ठीक है, जैसे कि आपका यह है इज़्ज़त और अज़मत वाले, रहमत और अदालत। अदालत का मतलब इंसाफ करने वाले। ठीक है, दुखड़ा तुझसे हर कहने का जो है हर आदमी का क्या है? तकाज़ा यानी फ़र्ज़ है। ठीक है, तो दूसरा जो बंद है देखिए, दूसरा बंद है दिल पर है जब बरछी चलती, आ कलेजे से है निकलती, जब कोई दुख याद आता है, जी बेसाख्ता भर आता है। ठीक है, इस तमहीद में क्या अर्ज़ कर रहे हैं? क्या है कि दिल पर जब बरछी चलती, आ कलेजे से है निकलती, जब कोई दुख याद आता है, जी बेसाख्ता भर आता है। तो ये जो दूसरा बंद है, इसमें जो है क्या कर रही है? एक बेवा फिर से अपने अल्लाह से फ़रियाद कर रही है। क्या कहती है कि या रब, जब कोई तकलीफ़ होती है, कोई परेशानी होती है, तो मेरा दिल से जो है क्या निकलती है? आह निकलती है। और जो ये दुख भरी आवाज़ निकलती है, ज़िंदगी के जो है तमाम दुख याद जो है मुझे आने लगते हैं और तबीयत जो है मलूल हो जाती है। कलेजे से आह जब निकलती है, तो जब कोई दुख याद आता है तो दिल पर जो है मेरे बरछी से चलती है, यानी दिल जो है बेसाख्ता भर आता है और मेरी तबीयत जो है मलूल हो जाती है, बिल्कुल बेकार हो जाती है। तीसरा बंद है वरना इस दुनिया में धरा क्या, ख्वाब सा है ये एक तमाशा, दुख से यहाँ के घबराना क्या, सुख पे यहाँ के इतराना क्या। क्या कह रहे हैं कि इस दुनिया में देखने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है सब कुछ एक ख्वाब की मानिंद है कि पल में हमने ख्वाब देखा और एक ये जो तमाशा है ज़िंदगी और मौत का,
یہ ایک تماشا ہی ہمیں خواب کے مانند نظر آتا ہے۔ یہاں پر جو دکھ ہے اور جو یہاں پہ جو اس دنیا میں دکھ ملنے والا ہے وہ تھوڑے سے وقت کے لیے ہی ہوتا ہے، تو اس دکھ سے جو ہے یہاں کے کیا گھبرانا اور سکھ پر یہاں کے اترانا بھی کیا اترانا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے تیسرا بند بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک بار پھر سے میں آپ کو سمجھا دے رہی ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ورنہ اس دنیا میں دھرا کیا ہے، کہ یہ جو دنیا ہے ایک خواب کی حیثیت رکھتی ہے۔ کس کی؟ خواب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں کچھ نہیں ہے سوائے رنج و غم کے، لالچ اور خواہش کے۔ انسان کو اس دنیا میں، اس دنیا کے دکھ سے نہ تو کیا کرنا چاہیے، گھبرانا چاہیے، اور نہ ہی جو ہے یہاں کے عیش و آرام پر جو ہے اترانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو چوتھا بند ہے کہ عیش کی یہاں مہلت ہے نہ غم کی، سب یہ نمائش ہے کوئی دم کی، آتی جاتی چیز ہے خوشیاں، چلتی پھرتی چھاؤ ہے ارماں۔ کیا کہہ رہے ہیں اس بند میں جو ہے حالی نے کیا ہے کہ دنیا میں جو ہے ہر چیز عارضی ہے، یعنی کچھ وقت کے لیے ہے، ہمیشہ کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے۔ تو اس بند میں جو ہے حالی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں آرام اور تکلیف، عیش و آرام جو ہے، غم یعنی عیش اور غم یعنی تکلیف جو ہیں وہ کچھ وقت کے لیے ہی ہوتی ہیں، ذرا دم بھر کی مہمان ہوتی ہیں۔ یہاں کی ہر شے جو ہے نمائش یعنی مہمان، یعنی دم بھر کی مہمان ہوتی ہے، اور یہاں جو ہے ہر شے جو ہے یعنی خوشیاں ہیں، خوشیاں ہیں، غم ہیں، یہ سب جو ہیں کچھ وقت کے لیے آتی ہیں، اور اس کی مانند ہوتی ہیں کہ دھوپ چھاؤں کی طرح یہ انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو پانچواں بند ہے، دیکھیے کیا ہے کہ منگنی بیاہ برات اور رخصت، میل ملاپ سہاگ اور سنگت، ہیں 2 دن کے سب بہلاوے، آگے چل کر ہیں پچھتاوے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس بند میں جو ہے کیا کہہ رہے ہیں حالی کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے، یعنی ختم ہونے والی ہے۔ یہاں پر جو ہے تمام چیزیں جو ہیں کچھ وقت کے لیے ہی مہمان ہوتی ہیں۔ یہاں شادی ہے، منگنی ہے، بیاہ ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، منگنی ہے، بارات ہے، یہ سب جو ہیں کچھ دن کے لیے عیش و آرام کے دکھاوے ہیں، کچھ دن کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جو ہیں انسان ان سے خوشی محسوس کرتا ہے، اور یہ سب جو ہے 2 دن کے بہلاوے ہوتے ہیں۔ بعد میں سوائے افسوس کے، سوائے آگے چل کر ہیں پچھتاوے، یعنی بعد میں سوائے افسوس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے اور ایک دن اس کو جو ہے ختم ہونا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ 5 بند جو ہے اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو یہاں تک جو ہے آپ کو اچھے سے میرے خیال سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔